Opel Ashke соли барориш 2006. Ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир хай аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон ду электропакет, ин оиначаҳои пешаш электроника. Коробкаш механик ва инҷа CD-плеер дорад, сентр замок, мультирол, рӯлош лифт. Пробегаш 176 000 километр пробег. Ман ин ҳолати салони мошин сиденияш лаҳтагин дӯстон. Ман ин ҳолати салони кафои мошин. Мотори кушаш Экотек B1 будааст дӯстон. Сӯзишвориш бензин. Ҳоли ягон бор газ пайваст кардагӣ не. Расход чанда яко? 7 литр, на? Расходаш 7 литр бензин ки 100 километр мегардад. Ман ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 60 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 93 702 003. Toyota Avensis соли барориш 2006. Ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ин паҳроникои пеш. ҳуҷҷатош то моҳи феврали соли 2022. Ман ин намуд аз кафои мошин. Кафош ба 4 паҳроникои кафо. ин багажошам нишон додам. балони гази 45 литра пайваст кардагӣ. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ман ин салони кафои мошин дӯстон. сиденияш лаҳтагин. боз инҷа люкам дорад. ин салони пеш. 4 электропакет, сентр замок, коробкаш механика ва инҷа CD-плеер дорад. ман ин обогрев сидениҳо дӯстон. ҳозир пробегашам хай мефаҳмем. килиташ мондами? ҳозир ман ин килиташа додам дӯстони азиз. ҳозир пробегашам фаҳмида барои шумо то ҳадди имкон. 156 000 километр пробег. мотор 2 сӯзишвориш газ бензин. гази евро 4. расход чанда? 100 мегардад. 10 киди. расходаш 10 та газ киди 100 километр мегардад. мисолан, ман ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 100 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 828 22 05. Toyota RAV4 соли барориш 2007. ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ман ин ҳолати балонош. намуд аз кафои мошин. намуд аз кафои мошин. ин багажош дӯстон. бо инҷо ҷои нишасташам ая? ҷои нишасташам ҳай. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, инҷа CD-плеер дорад, монитор дорад. пробегаш 177 000 километр пробег. ман ин ҳолати салони мошин. ман ин ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз. ёдовар мешим сиденияш лаҳтагин, лекин аввалош нахи рӯйкашҳои замонавӣ кашидагӣ. мотор 2.4 сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. расход чанда? расходаш 10 литр газ киди 100 километр мегардад. ман ин ҳолати мотори мошин дӯстон.
нархи мошин 115,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 93 802 1000. Mercedes-Benz очки соли барориш 2000. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ҳуҷҷатош 1 солина мана то моҳи октябри соли 2022. Мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, инҷа CD-плеер норад, центр замок, монитор, пробегаш 345,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин дӯстон сиденияш кожни мебошад. мана ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 32 сӯзишвориш дизел. расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 70,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 858 0024. Mercedes-Benz сечка соли барориш 98 дӯстон. ин объёмниш. мани намуди бернаи мошин ёдовар мешим. санчи техникӣ ва ойнаҳои сиёҳшишаи 1 солина дорад. мани намуд аз қафои мошин. қафош ба боз яъни задни камераам дорад дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD-плеер норад, центр замок, пробегаш 440,000 километр пробег. мани чӣ хеле ки гуфтим, мана ҳуҷҷатош дӯстон, мана 1 солина то моҳи сентябри соли 2022. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин. инам сиденияш лаҳтагин, аввали сидения рӯйкашҳои замонавӣ кашидагӣ. мотор 2 сӯзишвориш газ бензин, гази евро 4. расход чанта? расходаш номаълум дӯстосиян. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 574 32 32. Mercedes-Benz сечка соли барориш 97. манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, 2 ойначаҳои пеш электроника, инҷа CD-плеер норад, центр замок, пробег 279,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин сиденияш лаҳтагин. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. боз ман инҷа люкам дорад. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин, гази евро 4. расход чанта? расходаш 10 газгирӣ 85-90 километр мегардад. манин ҳолати мотори мошин дӯстон. нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 870 35 63 98 858 17 84. Mercedes-Benz соли барориш 92 дӯстон. манин намуди бернаи мошин. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон
коробкаш механика менҷа CD плеер норад пробег 474000 километр пробег. این حالت سالن ماشین سیدینیاش لحتگین دوستان. این حالت سالن قفای ماشین. باز من اینجا لوکام داره. موتور 200 سوزشوارش دیزل. راسخود چنده؟ راسخودش 6 لیتر 6.5 لیتر به 100 کیلومتر میگردد دوستان. من این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 35000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 890 23 01. BMW بسیار که دوستان سال برارش 2002. من این نمود بیرنه ماشین. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکترو پاکت، 2 آینه چای پیش الکترونیک، коробкаш автомат و اینجا سنتر زمان دارد، CD پلیر دارد. پروبیگش 239000 کیلومتر پروبیگ. مولتی رول، رولش لیفت. من این حالت سالن ماشین دوستان عزیز. من این حالت سالن قفای ماشین. من این پادگالونیک های سیدینیان ده من اینطور هستن. دوتا سیدینی های باز اینجا تلفونش هم هست. موتور 3 سوزشوارش گاز بنزین. گازی یورو 4. راسخود چنده؟ گاز کدی چی؟ راسخود بنزین کدی 12 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. مثلا گازش اولی چین کدگیم نه. نرخ ماشین 55000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 725 22 52. نیسان ماکسیم سال برارش 2009 دوستان. من این نمودی بیرنه ماشین. من این حجتاش تا سرشوی سال 2022 هم اجازت مخصوص هم معاینه تکنیکی. من این نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. های حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکترو پاکت، سنتر زماک، коробкаш автомат، دوتا سیدینی های پیش بگرفت سیدینی. من اینجا CD پلیر دارد. سیدینی هاش کاژنی می باشد. مولتی رول، رولش لیفت. من این حالت سالن ماشین باز سیدینی هاش هم لیفت دوستان. من این حالت سالن قفای ماشین باز اینجا لوکام دارد. منه موتور 3.5 سوزشوارش بنزین. راسخود چنده؟ راسخودش 14 لیتر که 100 کیلومتر میگردد دوستان. من این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 90000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 918 26 40 80. مرسدس بنز 124 کوزوف سال برارش 92 دوستان. من این نمود بیرنه ماشین. حالت بالاناش من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 2 الکترو پاکت، коробкаш автомат, تیترونیک،
و اینجا CD پلیر دارد. پروبیگش 273,000 کیلومتر پروبیگ. و این حالت سالن ماشین سیدینیاش لحتگین دوستان. اولی سیدینیا روی کشوی زمانوی کشیدگی و این حالت سالن قفای ماشین. باز اینجا لوکام دارد. موتور 250 سوزشوارش دیزل. راسخودش 7 لیتر 8 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. دوستان عزیز و این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 28,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 750 3000.